सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 11 एप्रिल गुरुवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ। चैनल नुआ थे तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करूँ, जहाद्वारा ये लाटेस्ट देश विदेश खबर आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँचार। चलतु लेट नरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 एसएससी सीएचएसएल माध्यम मोट 3712टी पदवी पूरण हो। कर्मचारी चयन आयोग पक्षर एने एक विज्ञप्ति प्रकाश कर विज्ञप्ति प्रकाश करने सह एसएससी यार आवेदन लिंक को सक्रिय कर नियुक्ति माध्यम केंद्र सरकार विभिन्न विभाग मंत्रालय क्लर्क असिस्टेंट डाटा एंट्री आदि पदवी पूरण हो। एथिपाई ऑनलाइन माध्यम आवेदन करने को पड़ो। यही पदवी उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। नियुक्ति माध्यम मोट 3712टी पदवी पूरण हो। योग्य आग्रही प्रार्थी मैंने अधिक सूचना एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ssc.government.in को जाई देखिपारे। नंबर 2 सरकार घर निर्माण 5 लाख टंका सहायता। जो मानकर खाली जमी अच्छी से घर निर्माण 5 लाख टंका सहायता दिज्व। अति कम हिताधिकारी मैंने 400 वर्गफुट घर निर्माण करेंगे। गत मार्च 11 तारिख योजना शुभारंभ कर सरकार 4टी पर्यायर योजन हिताधिकारी सहायता प्रदान करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। प्रथम पर्यायर से निजस्व जमी लोक घर या सहायता जोगाई दिज्व बोली घोषणा कर जो मैंने पाखरे घर या जगह ना से सहायता जोगाई दिया सरकार। हिताधिकारी प्रथम फाउंडेशन तैयारी 1 लाख टंका आर्थिक सहायता जोगाई दिज्व। कांथ निर्माण कार्य शेष होगापर आउ 2 लाख टंका दिज्व। छात रहा आउ 1 लाख टंका दिज्व। संपूर्ण निर्माण कार्य शेष होगापर बाकी 1 लाख टंका दिज्व। नंबर 3 मेट्रोर यात्रा सांग को स्टेशन रे शॉपिंग मजा नेबा यात्री। सबु मेट्रो स्टेशन निर्माण हो मार्केट कॉम्प्लेक्स। मेट्रो समन्वय बैठक में यह निष्पत्ति होती। जून द्वितीय सप्ताह टेंडर खोलिया परे काम आरंभ होती बोली जमापड़ी। प्रथम पर्यायर एयरपोर्ट रु त्रिशूलिया पर्यंत मेट्रो काम हो। तेणु यह 2 स्थान में मोट 20टी स्टेशन निर्माण हो। एयरपोर्ट, कैपिटल हॉस्पिटल, राजमहल, मास्टर कैंटीन, राम मंदिर, बाणी विहार, आचार्य विहार, जाभियर छक, सीसी सेंटर, डमणा, इन्फोसिटी, पटिया, रघुनाथपुर, कुलसाही, बारंग दे त्रिशूलिया को मेट्रो रेल जीव। यही सबु स्टेशन रे बड़ बड़ मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण हो। दुकान बजार सह रेस्टोरेंट खोल जदि मेट्रो रास्तार बड़ बड़ शॉपिंग मॉल, रेल स्टेशन, बड़ सरकारी कार्यालय तापड़े सीधा संजोग करने को प्रस्ताव दी मेट्रो पिलर निर्माण कर। नंबर 4 राशन कार्डधारी मैंने अनेक लाभ पाइबा जाउछंती। एही योजना अधीन में प्रति मास सब्सिडी 35 किलोग्राम राशन जोगाई दी जाउची। गहम और चाउल सहित चीनी जोगाई दी जाउची। किंतु अनेक राशन डीलर राज्य में AAY कार्डधारी को चीनी बंटन करने को आग्रह देखा ना। केतेक डीलर मूल डीडी तैयारी करूना। अन्य किसी डीलर सरकार चीनी देउन बाहाना करुँच। फल AAY कार्डधारी मैंने सठिक भाव में चीनी पाइपार ना। समवाय विभाग दृष्टि आकर्षण करने प्रमुख निर्देशनामा जारी कर जिला अनुजाई अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी को जी चीनी दिज्व उचित एवं बंटन कर उचित। बर्तमान ठार राज्य में AAY कार्डधारी मैंने यही सुविधा पाइबे। नंबर 5 छात्र छात्री को मागणा खाइबा, ड्रेस, लैपटॉप, बही आदि पूरण कर राज्य में शिक्षार विकास पर राज्य सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करुँच। छात्र छात्री मानक मागणार खाइबा, ड्रेस, लैपटॉप, बही आदि प्रदान करुँच। तेबे यह मध्य राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। राज्यर समस्त घरोई और अनुदान प्राप्त ओडिया माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्री मानक मागणा पुस्तक मिलिबो। एथिपाई राज्य सरकार स्कूल नाम लेखाइथिबा बा पढ़ुथिबा छात्र छात्री तालिका प्रदान कर देछि। एथिसह ओडिया माध्यमिक स्कूल शिक्षादान करथिबा घरोई स्कूल छात्र छात्री मानक तालिका देबा पई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर संपुक्त स्कूल मंगा जाइछि। एनै ओडिशा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा जाइछि। नंबर 6 महिला मानक पई खुशी खबर। महिला को समस्त प्रकार सुविधा जोगाई देवा सह सेमानकु स्वावलंबी करने को अनेक योजना कार्य करुँच सरकार। यही क्रम में आउ एक योजना घोषणा कर मासक 5000 टंका जोगाई देवा घोषणा कर। तेबे ए आर्टिकल रू जानतु केउठी और किभली महिला पाइबे टंका। अंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में महिला मानक खुशी खबर देइछन्ती राज्य सरकार। यही घोषणा महिला को खुशी कर दैछि। नंबर 7 सोना और रूपा मूल्य द्रुत गति वृद्धि पाउछि। एप्रिल आरंभ सोना और रूपा मूल्य द्रुत गति वृद्धि पाउछि। आज अर्थात एप्रिल 11 सुधा 24 कैरेट सोना 350 टंका वृद्धि रेकर्ड कर जितेबले कि आज रूपा मूल्य किलोग्राम पिछा 21,000 टंकार कारोबार कर। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सोनार 10 ग्राम पिछा 65,760 टंका होता बेले 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम मूल्य 71,740 टंका रही। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट सोनार दाम और 24 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम प्रति 65,760 टंका थी बेले 71,740 टंका रही। नंबर 8 मो घर योजना कार्य
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଏ ଭିତରେ ବର୍ଷକ ବିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଁ ମାତ୍ର 12 ଜଣ ଋଣ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାସେ ହେଲା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଛି। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ହେଁ ଏହା ମୋ ଘର ଯୋଜନା ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଫଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଘର ଆରମ୍ଭ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 31ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଠାରେ ମାସିକ 2,40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡର, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରି ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 31ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ RITEC LTDର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ www.ritec.com ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନିଜ ଆପ୍ରେ ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୟୁଜର ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ସହିତ ଶସ୍ତା ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପରିବହନ ନିଗମ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏଗ୍ରିଗେଟର ସହିତ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି। ଏହା ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭାରତର 25,000ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ କନେକ୍ଟିଭ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂତନ ସର୍ଭିସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଉପରମୁହାଁ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରରେ ପାରଦ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ସେହିଭଳି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଓଡ଼ିଶା ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 4,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେକାର ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ PG ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 4 ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳମଣି ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ। ନମ୍ବର 13 ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ପରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଖାର କରାଯାଏ। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ଜୟା ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହିବ ସହ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖ ଶଙ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଖାର ପାଇଁ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏହି 4 ଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3ର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର 4ର୍ଥ ମୁନ୍ ମିଶନରେ ଜହ୍ନରୁ ମାଟି ଓ ପଥର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବେ ଇସ୍ରୋ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 2040 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4, ଯେଉଁଥିରେ ମହାକାଶକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। 4ର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। 2028 ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4 ଓ 5ରେ ମଡ୍ୟୁଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3 ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପଲନ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ, ଡିଷ୍ଟେନ୍ସର ମଡ୍ୟୁଲ ଓ ଆସେଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ ପଠାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଟ୍ରଫି 5ରେ ଜିତିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରବିବାର ୱାଙ୍ଗେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। T20 କ୍ରିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ହାସଲ କରିଛି 150ତମ ବିଜୟ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ବନିଛି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟିମ୍ T20ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। 235 ରନରେ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟରେ ହରାଇ 205 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
होइतिला। एही भली लेटेस्ट देश विदेशर खबर पाया पई आम चैनल से जोड़ी रहंतु। जदि चैनल रे नुआ थिबे तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, जहा द्वारा एही भली लेटेस्ट देश विदेशर खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, सावधान ओडिशा।